Evet arkadaşlar, bugün Romi'de geldik. Çok güzel doğa. Dağlar, kar. پایک شده با خواندن هر نفری که در صفحه یوتیوبی دلشاد رحمت الله آبونه است. امیدوارم که حال هواتون خوب است و زندگی خوبم دارید. خب در بین مردم ما هم وقتی که مادرمون در بیرون زیاد میگردیم حتما میگن که اینقدر دایدگی میکنی و همین دایدگی امروز ما میکنیم با سیاها و برای کانال من اینجا یک چیزی نو خواهد بود به خاطر همین با شرکت دایدوشکی میرویم به قول با دایدگی با معنی خوبش البته راه همون هست با کوههای رومیت و حتما شما پیگیر باشید چون خیلی سفر خوب خواهیم داشت. مهمانهای ما سیاهای ما از روسیه از امریکا و همچنین از پاکستان و باز چند دولت های دیگر هستند و همچنین مهمانهای ما نیز از منطقه خودمون و فکر میکنم که اگر شما پیگیر نباشید و تا آخر اگر تماشا نکنید خیلی خوب نمیشود. به خاطر همین تماشا کنید. اگر پسند آمد تکمه عالی را پخش کنید و دوستانتان توصیه بدید و حتما گاه به دایدگی هم بروید. چقدر مساحت چه خیلی است؟ از دوشنبه تا همین جای میرفتگی ما 3 ساعت راه و تقریبا ممکن 1.5-2 ساعت پیاده گردیم. حدود چند کیلومتر راه میگردیم و چند متر برنده میبریم؟ 3.5 کیلومتر راه میگردیم. 400 ممکن 400 متر بالا بریم. همین راحت سوس کارسادگی بر این خیلی در نظر میتواد. آدمایی که نمیدونن میستن خیلی میگن که بیچاره هوای خوب با کار کرده است پول میتیان میگه وای مثلا مدل همین یک جو میسته یگون کار نمیکنن. راهی خوبی در اومد. یک فوتو استاپ میکنیم. وقتی که میان در نشین این کار برای شما کمک میکند.
خب از اون که ماشین ما در اینجا موند ما هم به خلاصه آمدیم که خط سیرمونه که باید حدود 2 کیلومتر بعد شروع میکردیم از همینجا شروع کنیم و هر کسی که طاقت چنین هوای تماشا کردن دارد و در این جا دوست می‌دارد که بگاهی از جای گرم خود بیرون براید و به کوهبرایی سر کند رفتیم ببینیم که چی گپ میشود. این برای اون است که شما در پایهایتان برف ندارد و این کمک رسانی ما می شود در این سفر باید با این جوره شد به قوله. خب برویم. Это живописное ущелье на пересечении рек Арху и Сардай-Миона. Мы сейчас в данный момент находимся. Будем двигаться вверх по ущелью вдоль реки Арху. Если идти дальше вдоль этой реки, то можно выйти на Лайлакуль и Ходжа-Санхок, где мы уже были, да, в прошлом году. Но это прилично идти, нужно ночевать, потом уже переходить через перевал. Там же на этой развилке до Лайлакуля Ходжа-Санхок можно свернуть направо и выйти в Яхнок. То есть это вот такое уникальное место. Раньше здесь вот проходили такие маршруты отсюда. Так, сейчас время 12:30, поэтому давайте немножко у нас по графику отстаем из-за непредвиденных ситуаций, поэтому будем идти, пока идем, да? Где-то до 2 часов у нас время есть, потом нужно возвращаться и примерно столько же ехать в город. Если у нас останется время, можем по пути остановиться, купить форель. Если еще будет время, можем заехать в горячие источники за Ирон. I'll translate in English for Firuz. So we are in Arhu Gorge. خب الان شما فهمیدید که گپ سر چی میرود و اگر همراهی من نکنید نه ببخشم برای من همراهی کنید. رفتیم. Chyba jak? Эй, идем, ёп! Кушавка и мама, бля, ёп! Valla بدونم کجا شکست یکی سوخ کنم خنکی را احساس کنم در بدن تو
Ака ин чӣ гуфтаин? ин овринг ном аст. ин аз даври қадим тоҷикҳо ҳамин ёфтагӣ барои кӯтоҳ кардани роҳ, барои гузаштани ҳамин байни кӯҳҳо дар Помир ҳамин овринг бисёр аст дар деҳаи Даршай. баландии 30 метр аз поёни об ҳамин боло ҳамин 1 метр мехел роҳ кардагӣ барои гузаштан мол мегузаронанд, худошон мегузаронанд. ва даври қадима як чӣ буд правила чӣ мешавад? Қонун. Як қонун буд ки оврингҳои ҷое ки ҳамин хел бараш камтар ҳамин барои 2 кас гузаштан намерасид, одами хурдсол худашро замин ба мепартофт, аз вай калонсол аз болош мегузаштан. ҳеқ қоида буд пеш. Ташаккур. аз даври қадим. дар кӯҳ ҳатто нони хушкшуда дар об тар карда бомаза аст, аммо вақте ки шумо чизои болаззата мехӯред, ин баландтар маъзашу таъмаш баландтар мешавад, шумо роҳат мекунед, яъне ҳаматарафа. дигар намедонам бо кадом як калимаҳои аҷибу ғариб ба шумо таъриф кунам ки ин самта биёед сафар кунед ба кӯҳҳо, махсусан дар зимистон, ки ҳайратовар буда. ман худам то ҳолира шокиам, аммо ба ҳар ҳол лаззат бурдам. Ташаккур ба дӯстамон Муҳаммад ки сабабгори ин чиз шуд, ва ҳатман ташаккури зиёд ба ширкати дайдушки ки моро ба дайдугӣ овард, ва аз ин дайдугимон хеле хурсандем. ҳам хелест? Дайдушки! Ба пеш! Дайдушки ба пеш? Ба пеш. Дайду ба пеш. Вот, всем рекомендует. Yes. Evet. Всем Dayduşkiyle рекомендует. hayat çok güzel falan. С дайдушками Bunları жизнь silin tabii ki. прекрасна. Yani bunlara silin, reklam olmayalım. Evet arkadaşlar, bugün Romi'de geldik. Çok güzel doğa. Dağlar, kar. Снова мы купались. Вода шикарная, рекомендую всем, кто ходит в походы. Да вообще всем рекомендую купаться в воде. Очень бодрит, просыпается аппетит. Вот. Assalamu alaikum. My name is Feroz Ahmed. I am from Pakistan. Today we have come here in Romit. It's one of the very beautiful places of Tajikistan. It's around I don't know, 50 kilometers away from Tajikistan. It's very beautiful. We have friends from America here as well, from Russia, from Tajikistan. We're enjoying a lovely outing here. It's very beautiful. Як дусе рафтинг? Молодцы! Момаде! дар баландии 1800 метр ва тақрибан 3 километр роҳ аз ҷое ки мо бо мошин ист кардем то ин ҷо, чизҳои хеле болаззата ин ҷо чашидем ки шумо дидед, ва акнун роҳ мегирем ба ҷое ки омада будем. ҳар касе ки то охир ин ҷо буд, сипос
агар писандатон омад ин навор тугмаи олиро пахш кунед, обуна шавед ва ҳатман комментҳои дӯстдортона ки як лутф мешавад барои ман бинависед ва ҳатман ба дӯстонтонам тавсия бидиҳед ки ҳамин як бачаҳак ҳамин гуна наворҳо мекунад. худо нигаҳбонтон то барномаҳои дигар. худо эҳтиёт кунед. хуб, мо ҳам расидем ба он нуқтае ки оғоз карда будем сафари худа ва аз ин ҷо то душанбе ҳамагӣ 4.5 соати дигар раҳ буда ва акнун меравем сӯи душанбе шаҳр. душанбе агар пазмонмон шудӣ камтар пас наздат меоем. барои онае ки то ин ҷо будед ташаккур. как сегодняшний поход? Супер. Да? Холодало только. Так можно было бы еще искупаться, конечно. Мамаҷон чӣ хе? Беҳтарин буд. Тамом. Кто допил? Почему так один? Ҳеҷ омаги нест дига. хайр чӣ хел буд сафар? All good. Very good. بهترین بود بهترین این باری اول که من با همین شرکت سیاحی گفتی گفت وای کردیم بهترین بود همه با توصیه дар умум чӣ? дар умум чӣ хел буд? якум бор саёҳат буд? بله 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 باری اول хайр аз ин баъд мебиёед? نصیب نصیب اعضای گروه میشیم اکو беҳтарин. ака ташаккур барои шумо. ташаккур барои шумо. бо мо бошед, ҳамроҳ шавед. дофи дигар бо ҷои нав мерем, бо пагоҳ масалан хоҷубигар расудем. беҳтарин то боздид. ба оное ки ин видеоро мебинанд чӣ гуфтанед ки аъзои тими шумо шаванд? дар саҳифаи мо дайдушки дар инстаграм ва телеграм хатсайрҳои навро мо эълон мекунем. пайваст шавед, бохабар бошед, бо мо бошед, ҳамроҳ шавед. марҳамат. ташаккур. то боздид. как было? Супер, отлично. С вами лучше. I gave an interview before to your friend, and I said that these mountains are as good as any mountains, whether that is in Pakistan or Nepal, and yet they're a lot less busy, so you get the whole scenery just to yourself, which is a plus, and it's a place where you can get close to nature without overpaying, which is sort of rare these days, and without too many tourists either, which is a pleasure. So these are a few thoughts that I've had. Thank you. хайр чӣ хел буд? The best of the best. Nasıl oldu? Her şey çok güzeldi, harikaydı. Her şey çok güzeldi, harikaydı. Herkesi bekliyoruz. Teşekkür. майдача чӣ хел? Sos. зури охӣ? кавда чӣ хел буда? монда шудӣ? Ne? бо миёй? Tamam. Ташаккур опа. дайдуҳо ҷамъ шавед. сайри диёр дар фазои худаш хуш аст ва ҳамаи онҳое ки то ин дам сайри диёри худа кардагӣ набуданд, биёен сайри диёри худатон аввалтар аз ҳама, баъд дигар ҷо. манам ҳамин нията дорам. хайр. баъди пул
камтар меистем, занҷиро мекашем, як мебинем боло бромада шад боло мебароем. Чӣ фаҳмидед? Хорошо, всё понял. Aferin.